भारत सरकार के उत्तर पूर्व विकास एवं शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार की तस्वीर का उपयोग करके सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाए जा रहे थे। इसलिए उन्होंने कल दक्षिण दिनाजपुर जिला पुलिस अधीक्षक के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर लोन ऑफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं को बिना ब्याज के 40,000 रुपये का लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की तस्वीर और नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। जानकारी मिलते ही बालूरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি যে আমার ছবি অবৈধভাবে ব্যবহার করে একটি অ্যাপে থেকে ঋণ দেওয়ার একটি প্রকল্পের প্রচার করা হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবে আমি জেলার পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, আমার তরফ থেকে আমার এপিএস জানিয়েছে এবং আমি দেখেছি ওই অ্যাপগুলোতে শুধু আমি নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্ত্রী, বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীরও ছবি নিয়ে তারা এই ধরনের অপপ্রচার করছে এবং তারা লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কম ইন্টারেস্টে বা কম লায়াবিলিটিস নিয়ে। স্বাভাবিকভাবে আমি এর কমপ্লেন করেছি। আমি আশা করব যে জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসন এর উপযুক্ত তদন্ত করবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।